بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام في هذا المسجد المبارك، الإخوة الأساتذة والعلماء والدعاء وأهل هذا الحي المبارك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وفي هذه الوجوه الطيبة. وفي البداية نوجه رسالة شكر وتقدير إلى جميع الإخوة العاملين في هذا المسجد المبارك النظيف وإلى أهالي هذا الحي جميعا. Setelah memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus masjid, panitia dan seluruh jamaah dari para ulama, para hadir, para tokoh yang berada di masjid yang sangat bersih, yang mulia ini, di perumahan yang insyaallah sangat bersih dan rapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum semua, dan sangat sekali lagi kami sangat bersyukur berada di sini di Masjid Darul Razak yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. نحن أيها الإخوة الكرام نعيش اليوم ثالث أيام شهر رمضان المبارك، وهذا الشهر الفضيل هو شهر الله تبارك وتعالى، ونحن في بداية هذا الشهر الكريم، لذلك لا أريد أن أطيل عليكم، إنما أحدثكم بشيء من خصائص هذا الشهر المبارك. Kita sudah berada di hari ketiga bulan Ramadan dan ini merupakan awal bulan Ramadan. Maka tidak ada ungkapan yang ingin saya sampaikan kecuali mengenai keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، إن فلان 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. ثم ورد عنهم أنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. قال العلماء رحمهم الله كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم طوال العام 12 شهرا كانوا يعيشون رمضان. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, 6 bulan beliau berdoa agar berjumpa dengan Ramadan. Dan ketika Ramadan telah datang, kemudian selesai Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti di Ramadan, sehingga seolah-olah 12 bulan penuh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia berada di bulan Ramadan. هل أن الله تعالى أيها الإخوة الكرام فرض علينا رمضان؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل أن الله تعالى فرض الصيام لأجل الجوع والعطش؟ كلا، قال العلماء. هل ليعذبنا؟ كلا. نعم. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 183 menyampaikan tentang kewajiban berpuasa. Allah mewajibkan kita berpuasa bukan karena supaya kita lapar. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa bukan karena untuk menyiksa kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan di bulan puasa ini, di antaranya dengan puasa Ramadan. شهر رمضان أيها الإخوة الكرام والآباء الفضلاء، قال العلماء هو لتزكية النفس وليس للجوع والعطش. نعم. Puasa Ramadan menurut para ulama adalah untuk tazkiyatun nafs, untuk membersihkan diri, bukan untuk karena lapar dan dahaga. هو الذي بعث في الأميين رسولا. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن هو الذي بعث في الأميين رسولا. ماذا قال أيها الإخوة الكرام؟ يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال العلماء رحمهم الله شهر رمضان شهر التزكية. فما معنى التزكية في الإسلام في علم الشريعة الإسلامية؟ قال العلماء التزكية هي طهارة النفس من الذنوب والمعاصي والآثام. Para ulama menyampaikan bahwa puasa adalah tazkiyah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummiyin di kaum yang tidak bisa membaca, dan di antara tujuannya adalah untuk tazkiyah. Dan tazkiyah ini menurut para ulama adalah untuk mensucikan diri dari dosa dan maksiat supaya bersih dari
berbagai macam belenggu dosa yang ada dalam dirinya. وشهر رمضان هو شهر التزكية، شهر تزكية النفس والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك الصوم يدعون إلى تزكية النفس. كيف؟ قال العلماء لأن الصوم يعلمنا الصبر، وعندما نحن نصبر ولا نغضب ونتعامل بكل هدوء النفس ترتقي إلى الله تبارك وتعالى. Puasa yang kita lakukan menurut para ulama adalah untuk membersihkan diri dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berpuasa, Allah melatih kita untuk bersabar, sabar dari sifat marah, sabar dari kedengkian dan berbagai macam sifat buruk lainnya. إذن أيها الإخوة الكرام نتعلم من رمضان الصبر، ونتعلم منه تزكية النفس، ونتعلم منه التقوى التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى. لذلك شهر رمضان الكريم قال بعض العلماء رحمهم الله قال إنما هو لإثنان. شهر رمضان ليس لأجل الجوع كما قلنا في البداية، بل قال شهر رمضان إنما هو لقراءة القرآن وإطعام الطعام. Bulan Ramadan yang mewajibkan kita puasa, kita dalam berpuasa bukan untuk, sekali lagi, bukan karena untuk menahan diri dari lapar dan dahaga, tetapi untuk tazkiyah nafas, untuk mensucikan diri, untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersabar. Maka tujuan di antara puasa yang para ulama mendefinisikan ada dua. Yang pertama, kita untuk bersabar dengan berbagai macam ujian, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, dan it'amut ta'am, memberikan kepada orang lain, memberikan makanan kepada orang lain. ولا أنسى أن أقول لكم أيها الإخوة الكرام لنا جميعا والله ثم والله ثم والله من أكبر النعم علينا جميعا نحن الآن أن الله تعالى قد بلغنا رمضان. أفضل نعمة قال العلماء أن يبلغك الله رمضان، أن تعيش في رمضان، هذه أكبر نعمة على الإنسان. نعم. Menurut para ulama, nikmat yang terbesar yang kita dapatkan sekarang ini karena Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, Allah hidupkan kita di bulan Ramadan, Allah kenankan kita untuk berada di bulan Ramadan, hidup dan bertemu dengan Ramadan, menikmati sajian-sajian Ramadan. أخيرا أقول لكم رمضان وأهل فلسطين، كيف يعيش أهل فلسطين هناك في رمضان؟ نعم. Yang terakhir, beliau mau menyampaikan bagaimana saudara-saudara kita di Palestina menikmati Ramadan. نحن نعيش هنا في إندونيسيا في بلاد الأمن والأمان، في بلاد الخير والبركات، بلاد القرآن، نعيش بأمن وأمان، نأكل ونشرب ونلبس ونتمتع ونمشي ونعمل وندرس. نعم. Kami di Indonesia, antum di Indonesia, hidup di negeri yang aman, yang tentram, yang Allah berkahi. Antum semua bisa makan, bisa minum, bisa tinggal dengan tenang, bisa belajar, bisa sholat dengan tenang, bahkan bisa tadarus Al-Quran. أهل فلسطين هي صغيرة جدا. أهل فلسطين ينظرون إلى رمضان على أنه شهر القرآن وشهر الخير، يحبون رمضان حبا جما. لماذا؟ لأنهم يتقربون إلى الله في هذا الشهر المبارك. Orang-orang Palestina yang jumlahnya sedikit, mereka ketika bertemu dengan Ramadan sangat senang bertemu dengan Ramadan, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan di bulan Ramadan ini mereka mendekatkan diri dengan sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. ولذلك أيها الإخوة الكرام رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها أهل فلسطين هناك إلا أنهم صابرون صبر الجبال، رغم الضيق ورغم المحاصرة ورغم قلة الطعام والشراب والمحاصرة من الاحتلال عليهم لعنة الله، إلا أنهم يفرحون بقدوم رمضان. Kesulitan-kesulitan yang mereka alami selama ini dari berbagai macam himpitan, dari tekanan orang-orang Yahudi laknatullah alaih, bahkan mereka kekurangan makanan, tetapi dengan datangnya Ramadan mereka sangat bergembira, mereka sabar sangat luar biasa, dan ketika datangnya Ramadan mereka sangat-sangat bergembira. يستغلون شهر رمضان بقراءة وحفظ القرآن الكريم، ورغم أنهم فقراء لكنهم يطعمون الطعام إلى الجيران وإلى الناس الإفطار، وأيضا يحفظون ويتعلمون القرآن، وأيضا يبذلون الصدقات فيما بينهم، رغم أن أوضاعهم صعبة لكنهم
فهموا أن رمضان هو شهر الله تبارك وتعالى. Di bulan Ramadan mereka berlomba-lomba membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Dan di bulan Ramadan ini meskipun mereka sulit, bahkan mereka miskin, mereka fakir, mereka berbagi dengan orang lain, berbagi dengan tetangga, berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan padahal mereka sesama membutuhkan. لذلك أخيرا أيها الإخوة الكرام واجب على المسلمين جميعا أن يعينوا أهل فلسطين، بل واجب علينا جميعا أن نعين الفقراء في كل مكان، حتى في إندونيسيا المباركة، حتى في أمريكا، في كل مكان. واجب علينا أن ندعم الفقراء والمساكين. لماذا؟ لأنهم بحاجة لدعم في هذا الشهر الكريم. وأقول لكم أيها الإخوة الكرام كما قلت في البداية، والله إنكم هنا في بلاد إندونيسيا تعيشون في خير عظيم. لو أنكم تذهبون إلى فلسطين ستبكون بكاء شديدا. Kewajiban kita bukan hanya kepada Palestina untuk memberikan kecukupan mereka, untuk membantu mereka, untuk memberikan makanan mereka, tetapi kepada seluruh orang miskin, baik di Palestina sendiri, di Indonesia, di Amerika, dimanapun tempat berada. Kewajiban kita sebagai muslim untuk menolong orang-orang muslim, terutama dari kelaparan. Dan saudara-saudara kita di Palestina sangat luar biasa. Mereka dalam kesabaran, mereka berbagi, dan mereka sendiri merasa bahwa Indonesia adalah tempat yang sangat baik. Antum di Indonesia berada di negeri yang aman, negeri yang baik, yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. نحن هنا نشرب الماء الصافي النظيف ونستحم بالماء الصافي النظيف ونلبس اللباس الجميل ونأكل الطعام اللذيذ هنا في إندونيسيا. نعم، لكن هناك حقيقة الماء الصافي لا يجدونه، وإن وجدوه فإنه غال جدا. كذلك الكهرباء، نحن نتمتع في الكهرباء ونتمتع في المكيف ونتمتع بجميع أنواع النعم، لكنهم هناك يعانون من الحرارة الشديدة في موسم الصيف. نعم. Kalau antum semua melihat Palestina, tentu kalian akan menangis karena bagaimana penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Mereka sangat sulit. Kita di sini bisa mandi dengan air bening, air jernih, minum dengan air jernih. Tapi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka tidak mendapatkan air jernih untuk mandi, bahkan untuk minum sekalipun mereka susah. Kita di sini bisa berpakaian dengan pakaian yang bagus. Saudara-saudara kita di sana berpakaian seadanya. Mereka melakukan apapun yang mereka bisa. Kita di sini bisa makan makanan yang enak. Saudara-saudara kita di Palestina sulit untuk mendapatkan makanan. Bahkan listrik pun diputus oleh orang-orang Israel, orang Yahudi laknatullah alaih. Sehingga mereka sekarang ini merasakan panas yang sangat luar biasa di waktu musim panas ini. Kita mungkin berada di tempat yang sejuk, di Indonesia yang sejuk ini, bahkan kita menggunakan air condition atau AC. Kita melakukan berbagai macam aktivitas dengan baik. Sementara saudara-saudara kita di Palestina sangat susah dalam kesulitan. لذلك أيها الإخوة الكرام أقول لكم وآخر شيء أننا هنا لا بد لنا أن نشكر الله شكرا كثيرا ولئن شكرتم لأزيدنكم. هذا في سورة إبراهيم. لذلك لا بد لنا أن نشكر الله تبارك وتعالى. وقبل أن لا أنسى، قبل أشهر عندما يحدث الزلزال هنا في إندونيسيا يتصل بي الأصدقاء وإخواني يبكون ويعني يحزنون لأن الزلزال يصيب هنا، فهم يبكون لكم يحبونكم حبا كثيرا والله. Saya datang ke sini dengan rasa syukur dan harus saya ungkapkan rasa syukur saya yang sangat luar biasa dan di Indonesia negeri yang aman ini. Tetapi ketika terjadi bencana gempa di Indonesia, ada saudara-saudara yang telepon ke Syekh bahwa terjadi gempa. Maka orang-orang Palestina menangis mereka menangis karena mereka sangat merasa dekat dengan orang-orang Indonesia dan sangat berterima kasih atas bantuan orang Indonesia selama ini. As'alullah an yubaraka fikum ayyuhal ikhwatul kiram wa nahnu farihun an naltaqi bikum لأننا نحن صغار في المدرسة تعلمنا أن إندونيسيا أكبر بلد إسلامي وأهل القرآن وأهل الخير والإحسان والآداب والأخلاق. الذي يريد أن يتعلم الأخلاق أنا أقول دائما يأتي إلى هذه البلاد المباركة سيتعلم الأدب والأخلاق. فأسأل الله أن يبارك فيكم.
Beliau ketika kecil diajarkan bagaimana Indonesia adalah negara muslim yang besar. Di sana negeri Al-Quran, Indonesia negeri Al-Quran, negeri yang baik, orang-orangnya baik, orang-orang yang mempunyai sopan santun yang baik, adab yang baik. Maka beliau sampaikan, orang-orang Palestina kalau mau belajar adab, mau belajar akhlak, datanglah ke Indonesia, negeri yang mayoritas muslim. Dan beliau mengatakan, doa untuk antum semua, untuk kita semua, semoga Allah memberkahi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Beliau menutup dengan tahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dan salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya